Okay, you want to go to California Adventure? Yeah, no, I went there, but I don't know. You know, then come here, then Zico? Zico your butt? go like here. And where else did you go? Else you can go in the helicopter. Well, how does the helicopter do? On the elevator one is so fun. I know. You go like so far. Ethan couldn't go. You go like 48 feet. I dropped down. What happened, Ethan? But then you can fall down. On the face and everything. No, they have seatbelt up there. Yeah, that's the problem. That's the problem. Yeah, you can fall. If you're too small, you can fall. Yeah, but I'm turning big. When you turn big, you can go? Yeah, and there's this then I can turn. What was it called again? For? California. Then I can go. Did you go to the California Adventure or like Disneyland? I want to go to the Disneyland. And there's something called like it's something like California, like and it goes Pergunta pra Júlia se ela foi. Foi, Júlia? Nunca foi. And there's like mas depois sabe o que tem? Tem escorredor de grandão, depois pode fazer Qual é esse? Eu não me lembro desse. Esse é no Sea Road, no Atlantis aquele. Mas quando faz assim, pode fazer cair de cara. O Sea World, lá no Atlântico. Quando tá bem alto, quando não tem as coisas ali, segurar, tu vai assim. E cai, né? Mas a Juliana faz isso. Será, Júlia? Você foi? California Express, I think. Eu já fui uma vez at California Adventures, where it goes like e vai. Tu foi naquela? Tu não foi ainda, porque aí. Não, sabe que o Baba fez? O Baba tá lá naquele elevator, quem faz assim gira. Sabe? Girando que nós vamos. Aonde? Na Disney, né? No elevator. No Tower. Vai, desce, que a gente foi com o Baba, que a mamãe foi com ele. I remember I went there and I asked her how fast how far how fast is it going? I'm bigger. It goes really fast. What, Ethan? You know, then go like this, then I know, but what else you said too? I'm bigger, né? O que tu falou? But when there is another. When there's another, this falls, and then this falls too. Yes. Oh, really? Then it's go like this. Where else did you go? California Adventure. The octopus that you go up and down. Remember? No, the jellyfish. Jellyfish. Yeah. Do you remember the jellyfish? You guys ever been on Space Mountain? Yeah. Have you ever been on Space Mountain? Space Mountain? Yes, we went. Look, Buzz Lightyear. That game is so hard. I only got level 3. Yeah. I only got level 3. Quantos monstros tu atirou? Level 3 é bom. Aquele que tem olho assim. E quem é que foi contigo no carrinho? Foi tu. Fui eu. Quantos Quem foi monstros comigo? Mateu foi comigo. Matthew, tu pode ir com a gente vai em dezembro. Quer ir na Disney? You wanna go with us? December we're going. My mom is gonna be here. Tu pode dormir fora de casa? I don't know what's happening. Have you guys ever been in Splash Mountain? Yeah, the same. No, Splash Mountain and na